Go! Hi, assalamualaikum guys. So this is my first trip. Untuk sehala 20 km. Anggaran 40 km lah pergi balik. Kita orang first trip ke apa? Air terjun menderu. Terus cuaca agak mendung tapi ada matahari alhamdulillah. So baru lepas buat pemanasan, kita orang 3, 2, 1. Hai semua. Now kita orang on the way ke air terjun Tasik Puteri. And so far kita dah sampai dekat mana ni? Berapa kilometer lagi? Cabang. Oh, dah sampai kampung cabang eh? Cabang berapa? Cabang 6, 7 lah. A few kilometer lagi nanti ikut insya-Allah sampai. Dekat main entrance, kita ada nampak banner penutupan sementara sehingga 28 Februari nanti. So kita orang tak berani nak redah ke dalam, so kita orang mandi kat luar ni je lah. So kita orang dah agak berak kejap tadi dalam 1 jam. So kita orang nak patah balik, gerak balik. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Seorang je. So kita orang baru je habis makan, berhenti makan dekat depan sekolah kampung cabang. Not bad lah nasi belau. So kita orang akan try patah balik ikut jalan, kita keluar ikut Kertih, ikut Petronas Kertih depan perumahan Rantau Laut. So kita patah balik ikut situ, kita orang akan guna jalan utama, so straight ke Reservoir. Kenyang guys. Stay tuned. Ciao. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at Hi guys, night? welcome back. So now, Why do I try? kuat. Kita Why orang dah do sampai I dekat try? pantai. Why don't you tell me why I can't So sleep this is at it. night? Lagi about 5 km, so we get home. Lega, syukur alhamdulillah. So untuk our first trip, 40 km, 80% success so far. So stay tuned, tengok nanti dua apa kita satu. Stay tuned. Ciao. Well guys, alhamdulillah, daripada pantai Kemaman tadi lebih kurang 20 minit 20 minit. So
kita dah sampai ke checkpoint awal dekat Resort World Kijal. So inilah dia first trip kita orang ke air terjun Menderu. InsyaAllah nanti kalau next trip nanti kita orang upload lagi. Stay tune guys. Bye bye.